आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं बिलाल अहमद रज़ान। नाज़रीन, कहते हैं मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, ना ये उम्रें देखती है, ना ये किसी का खौफ रखती है, बल्कि बिला खौफ व खतर जो है मोहब्बत किसी भी टाइम किसी भी उम्र के शख्स को हो सकती है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया शेखुपुरा से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग शहरी जिनकी उम्र 65 साल है। वो एक खतून के साथ उनका टेलीफोन के जरिए रब्ता होता है, टाइम सेट होता है, वो बहावलपुर पहुँच जाते हैं, शादी का उनसे वादा किया जाता है और बाबा जी को ये भी यकीन दहानी करवाई जाती है कि आप यहाँ पर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको अच्छी नौकरी भी दी जाएगी, आपको घर भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, इसके साथ साथ आपकी शादी भी करवा दी जाएगी। बाबा जी शादी करवाने के लिए लाहौर से बहावलपुर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अंदाजा होता है कि वो हनी ट्रैप का शिकार होकर अगवा हो चुके हैं। कच्चे के डाकू कश्मोर ले जाते हैं, उन्हें अगवा कर लेते हैं, जंजीरों में बांध देते हैं और उनके घर वालों से तवान का मुतालबा करते हैं। उनके बेटे से भी हमारी बात हुई है, वो भी हम क्या बात हुई है हम वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है थाना बिक्की के जो SHO है वाजिद अब्बास, उनके पास। तो आए वाजिद अब्बास साहब से जानते हैं कि उनके किस तरह से वाकया, उनको मुकम्मल वाकया किस तरह से पेश आया जब शिकायत दर्ज करवाई जाती है, क्योंकि इसी थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। बाबा जी का जिस तरह उनसे उनके जो लवाहकीन है बाबा जी के, उनके साथ राब्ते में कच्चे के डाकू रहते हैं, किस तरह पुलिस की जानिब से काविश की जाती है और वो बाबा जी को बाज़ेब करवा लिया जाता है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस के तौर पर एक मैसेज जो है सोसाइटी में दे सके कि इस तरह से अगर आपको लालच दिया जाए, शादी का लालच दिया जाए, पैसों का लालच दिया जाए, कारोबार का लालच दिया जाए, तो यूं आप हनी ट्रैप का शिकार होकर इस तरह के लोगों के हत्थे ना चढ़ जाया करें। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे साथ रहिए। आए अब SHO से बात करते हैं और जानते हैं कि वाकया किस तरह से है। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाबा जी जो बाजियाब होके आए हैं कच्चे के इलाके से, उनके बेटे हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कैसे आपको इतला आई? कोई वीडियोस वो भेजते थे, कितना तवान उन्होंने आपसे मांगा? 50 लाख एक आईफोन। वो उन्होंने वीडियो भेजी है एक। ठीक है। फिर 10-12 दिन बाद आपका नहीं किया उन्होंने। फिर हमने दोबारा मैसेज किया, भाई मेरे अब्बू की मेरे साथ बात कराओ या वीडियो भेजो। उन्होंने फिर एक दोबारा वीडियो भेजी है। 50 लाख एक आईफोन। 2 माह बाद 20 लाख, 2 आईफोन, बस ये डिमांड सुन की। अच्छा, तो फिर आप उनसे क्या बात करते रहे? उन्हें आप कहते नहीं रहे कि हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने पेमेंट जितनी आप मांग रहे हैं? उन्हीं को बताया था, इतनी हमारे पास पेमेंट नहीं है। वो कहता था नहीं भैया, आपने अपना घर दे बेचो, की मर्जी करो, मुझे पेमेंट दो बस। अच्छा। डिमांड मेरी पूरी करो, यही बात। उस दौरान आपके वालिद साहब से बात कराते थे कि नहीं थे कराते? नहीं, बात नहीं सिखाते। दो अच्छा, तीन मरतबा बात कराई बस उससे। वीडियो भेजते थे। वीडियो में क्या होता था? मार रहे होते थे, क्या कर रहे होते? माले होते थे। अच्छा। सोटियां मारने से बांधा हुआ था संगलों साथ। अच्छा, अच्छा। चलें जी, ये बड़ी खुशनसीबी है, आपके वालिद हाँ, साहब ये हैं अल्लाह बच का के आके। तो शुक्र है। अभी इनकी आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, कोई मतलब इनका ऑपरेशन हुआ है या उनके तशद्दुद की वजह से इनकी आंखें खराब हुई हैं? उधर बैठे ना होते रहंਦੇ थे, रोंदे सी। जी, जी। दोबारा फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। जी। ਪਲੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੁਮੇ वाले दिन। कितने दिन हो गए हैं ये अभी बाजियाब होके पहुंचे? 14 तरीक तो इधर पहुंचे हैं, 24 को। जी, 24 दिसंबर को ये बाबा जी वापस अपने घर पहुंचे हैं और इतना रोते थे। 3 माह तक उन जालिम जो डाकू हैं, उन्होंने इनको जंजीरों से बांध कर रखा, इन पर तशद्दुद करते थे और डिमांड करते थे कि लाखों रुपए मंगवाएंगे तो आपको वाजिब करेंगे, अदरवाइज आपको हम मार देंगे। खुश नसीबी है बाबा जी की, वो बच कर आ गए और उनका यही कहना है कि जो लालच है वो बुरी बला है। एक शॉर्ट सी हम बात करेंगे बाबा जी से, क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, ज्यादा देर वो बात नहीं कर सकते। बाबा जी, इसी तरह लेटे लेटे बात कीजिएगा। क्या मैसेज क्या आप देना चाहेंगे कि इस तरह से अगर कोई लालच में आए तो? जो भी ये बात सुन रहा है अल्लाह का बंदा, किसी के लालच में कच्चे का इलाका हो या मुल्तान से आगे कोई भी यहाँ आकर भी आपको लालच देना भी आपको डबल तनख्वाह देंगे, तो आप हमारे पास वहाँ पहुँचे। तो कोई भी उधर ना पहुँचे। वो कच्चे का इलाका है, डाकू बांध लेते हैं, ऐसा तशद्दुद करते हैं, इंसान खुद ब खुद मर जाता है। अल्लाह के बंदो उनसे गुरेज करें, अल्लाह की राह पे आप इधर ही पढ़ाए। जी आपने जो देखें भी बाबा काम जी, करना है। जिस तरह वो पूरा एक ट्रैप करते हैं, माइंड सेट वो इस तरह से कर देते हैं, जिस तरह खवातीन से भी वो कॉल्स करवाते हैं। माजी में भी हमने देखा कि शेखुपुरा के एक और 1 से 2 नौजवान जहाँ पे गए थे, जिनको शादी का लालच दिया जाता है, कम कीमत चीजें प्रोवाइड करने का लालच दिया जाता है, जिस तरह बाबा जी को भी इसी तरह के लालच दिए गए। तो लिहाजा बाबा जी का यही पैगाम है कि आपने लालच में नहीं आना, बल्कि अपने लालच में आए बगैर किसी भी तरह की लालच में नहीं आना, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो महफूज रह सके। मजीद अब हमारे साथ रहिएगा। जी, वाजिद अब्बास जो कि SHO है थाना बिक्की के, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। वाजिद साहब, बड़ी अच्छी आपने एफर्ट्स की, एक बुजुर्ग बाबा जी को वहां से बाजियाब करवाया। किस तरह से हुआ ये सारा वाकया? डिटेल से बता दीजिएगा।
جی ماہ اگست میں ہمیں عامر نامی شخص آ کے تھانے میں درخواست دیتا ہے کہ میرے والد محمد طفیل جو 60-65 سال ان کی عمر ہے، جو گھر سے لاپتہ ہو چکے ہیں اور نہیں مل رہے۔ ہم نے فوری ایف آئی آر درج کی اور ان کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے ان کی تلاش کے لیے کافی کوشش کی، مگر ہم نے کافی ہر جگہ جو اپنی ہر ممکن کوشش تھی ہم نے کی۔ اسی دوران ان کی فیملی کے ساتھ ایک نمبر پہ رابطہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بابا جی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں تو اس کی عوض آپ ہمیں توان میں رقم دیں۔ بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا ان سے۔ ان کی فیملی نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں وہ نمبر دیے، ہم نے اس نمبر پہ ورک کرنا شروع کیا۔ تو وہ نمبر صوبہ سندھ کے علاقے کشمور میں اس کی لوکیشن تھی کچھ۔ تو پھر ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ صاحب نے خصوصی ٹاسک پر ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جس پر ڈی ایس پی صدر سرکل ہمارے طارق الیاس کیانی صاحب کی سربراہی میں ہم اس علاقے میں پہنچ کے جب ہم نے وہاں کی سرچنگ شروع کی تو ہمیں اسی دوران ملزم تو گرفتار نہ ہو سکے، مگر وہاں سے بابا جی بازیاب ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور مرد تھا جو خیبر دیکھیں پختونخوا۔ اسی دوران ان کو 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ ساری بات ہے، آپ سی ڈی آر منگواتے تھے، لوکیشن منگواتے تھے، ہر دفعہ وہ لوکیشن چینج کرتے ہیں جس طرح کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ اپنا ایک ٹھکانہ نہیں رکھتے، ٹھکانہ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ ٹریس کر لی گئی ہے پولیس کی جانب سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کی جانب سے، یہاں پہ ریڈ کیا جائے گا اور ہم گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، اور خیر پولیس کو جو ہے 3 ماہ بعد ایگزیکٹ لوکیشن اسی دوران سر 2 سے 3 لوکیشنز آپ نے اس دوران کی تھی ٹریس؟ نہیں، 3 سے زیادہ لوکیشن تھی۔ اگر آپ وہ علاقے کو ہم آپ کو دکھائیں نا تو آپ خود پریشان ہو جائیں، جس طرح کا علاقہ ہے وہاں جا کے ایک عام انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کا وہ جنگل تھا جہاں سے ہم انہیں ٹریس کر کے لائے ہیں، وہاں سے عام انسان کا نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ بالکل بھول بھلیا جیسے جنگل بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ رستے کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا وہاں سے۔ اچھا، تو بابا جی جب آپ کو ملتے ہیں وہاں پر تو پھر کیا حالت ہوتی ہے ان کی، وہ جس طرح سے ان کو تشدد ان پر کیا گیا ہوتا ہے؟ ہمیں جس وقت ملے ان کی داڑھی، شیب، بال اس طرح 2-3 ماہ کے، انسان فی الحال تو شکل پہچانی نہیں جاتی ان کی۔ پھر ہم نے جب انہیں دیکھا، وہ جس طرح انہوں نے ہمت کر کے وہاں سے اٹھے نکلے، ہم انہیں لے کے آئے، تو وہ میں کیا بتاؤں، اب وہ اس بندے کو جس کو رہائی ملی وہ وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی وہاں۔ جی بالکل، دیکھیں بابا جی سے ہماری بات ہوئی، ہم آپ کو ان کی گفتگو بھی سناتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو جنگل میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو تب جو پولیس ہے یہاں کی تھانہ بکی کی مقامی پولیس کے ہمراہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بابا جی کو ان کے گھر والوں کے حوالے واپس کر دیا جاتا ہے۔ خیر بابا جی کی گفتگو بھی ہم آپ کو سنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے صاحبزادوں سے بھی ہم بات کر سکیں کہ ان سے کتنا تاوان جو ہے وہ مانگا گیا تھا۔